wiki hii tulikuwa tukiongea juu ya budget. Katika ile budget yetu ya education kulikuwa na gap ya kwamba hakukuwa na pesa ya exams, lakini kama committee tumeongea na tumesema ya kwamba waende waweke hizo pesa za mtihani, na pia walikubaliana wataenda kuangalia waone ni pande gani watatafuta hiyo pesa, ili kila mtoto ambaye ako katika ile darasa ambalo linaenda kufanya mtihani aende kufanya mtihani vizuri, iwe invigilated vizuri, kwa sababu invigilators lazima walipwe, na wale ambao wanaenda ku mark exams lazima walipwe. So lazima katika mwaka huu lazima hiyo pesa ya exams irudishwe kwa budget, ili watoto wetu wasikwe na shida wakati watakuwa wakifanya mtihani. Lakini serikali yetu walikubali wataenda kuirudisha, ndipo angalau next week tuende kuandika report mzuri ambayo itaenda kwa budget committee.